बेसन रे तैयारी एही रेसिपीटी एते नरम होटेल बा भोजी स्टाइल रे प्रथम थर रे केमिति परफेक्ट भाव रे बनिबो ए रेसिपीटी टिप्स सहित ए वीडियो माध्यम रे जणैबी। स्टार्ट करिबा बिना पियाज रसुण रे तैयारी बेसन तरकारी। प्रथमे आमे बेसन एवं पानी रो भाग माप जानि नबा। एठी मु दुईटी छोट बाउल रो बेसन नेइची। जो बाउल बा कप रो मेजरमेंट करिवे बेसन नवा पई सेही बाउल बा कप रे आपण पानी रो भी मेजरमेंट करिवे। मु पानी 4 बाउल नेइची। एठी सेही 4 बाउल रो पानी को मु एबे ग्लास रे रखि दउची। नेक्स्ट गोटे कढ़ाई बा पैन रे से 4 बाउल रो पानी को मुझे दे दूची। पानी टिके गरम ही आसिले मु किछि पानी अल्प रखी दउची साइड रे। जेतोला हमें बेसन को जंतीबा दरकार हे पारे त ताको हमें रखी देथिबा साइड रे। पानी टी फुटीबा भितरे हमें गोटे प्लेट रे टिके तेल लगेइकरी ताको टिके ग्रीस करिकरी ताको भल भाव तेल को चारिआडे लगेइकरी एबे रखी देथिबा। पानी टी फुटी आसलानी एबे हमें क्षीर नहले अमूल बा मिल्क पाउडर अल्प दे दबा। तापरे कला जीरा अल्प टिके देबे। सौंफ बा पान मधुरी टिके देई परिबे किंतु ता अपेक्षा कला जीरा रो बास्नाटी बहुत भल आसी थाए। कसूरी मेथी अल्प टिके तेल एवं लूण टिके देइकरी ताको भल भाव फुटै नबा। टिप नंबर 1 बेसन रो जंतणी एते नरम बा सॉफ्ट केमती बनी थाए तो सेथिरे हमें जदी क्षीर बा ए मिल्क पाउडर में किछि दउचे तो से जंतणी टी बहुत सॉफ्ट बनी थाए और बहुत बढ़िया लागे खाइबा पे। एबे बेसन को देइकरी भल भाव रे जंती नबा। ए रेसिपी टी भल लागिथिले प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा को जमा भी भूलिबेनी। मु जो पानी को अल्प रखी देइथिली एबे मु ताको टिके देई दोची देइकरी भल भाव रे मिक्स करि नउची। जदि भी जंतणटी पतला हे जाउची तो किछि भी व्यस्त होबार नै। भल भाव रे बेसन टी मिक्स हे गला परे ताको हमें प्लेट को नेकरी ढाली दे। समय रहिला परे से ऑटोमेटिक सेट हे जिवो। सेही स्पैचुला माध्यम रे ताको भल भाव रे चारिआडे स्प्रेड कर दबा। जंतणटी बहुत गरम थिबो सेही टाइम रे अपन टिके पानी हाथ लगेइकरी हाथ माध्यम रे भी चारिआडू को भल भाव रे स्प्रेड कर नेबे। एबे 3 रु 4 मिनिट ताको सेट हवा पई रखि दबा। जो कढ़ाई रे हमें बेसन को जंतु थिले सेथिरे किछि किछि बेसन लागि छि ताको धोई दबार नाही कि पकेई दबार नाही। सेथिरे हमें किछि पानी देइकरी से पानी को हमें रखि देथिबा। नेक्स्ट मसला रो पेस्ट प्रिपेयर कर रखिबा। 3 रु 4 टी कटा टमाटो काटिकी रखि देबा। किछि अदा काठ मसला बा दालचीनी गुजराती जीरा धनिया पत्र एवं किछि पानी देइकरी भल भाव रे पेस्ट टी को प्रिपेयर करिके रखि दबा। एबे जंतणीटी भल भाव रे सेट हे जाइछि। गोटे छुरी रे किछि तेल टिके लगेइकरी एबे हमें छोट छोट पीसेस किछि करि नबा। छोट छोट स्क्वायर पीस रे भी करि परिबे नहले एमती ठिकरी टाइप रो बनेइकरी छोट छोट पीस करिकरी आपण काटि परिबे। केते सॉफ्ट बनी छि आराम से कट भी हे जाउछि एवं देखिबा को भी बहुत सुंदर देखा जाउछि। एबे मु ए ठिकरी शेप रे जो बनै छि ताको एबे मु प्रथमे फ्राई करछि। वर्तमान प्रथम बैच टी भल भाव रे फ्राई हे गलानी ताको एबे मु काढी करी गोटे प्लेट रे रखि दउची। एबे नेक्स्ट बैच को मु बेसन जो काटी के रखी छि ताको एबे मु फ्राई कर दउची। नेक्स्ट हमें सेम तावा रे
କାଟିକି ରଖିଥିବା କିଛି ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେବା। ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇକରି ତାକୁ ଫ୍ରାଏ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଳୁଟି ଫ୍ରାଏ ହେବା ଭିତରେ ଆଉ ଏକ କଡ଼େଇରେ ଆମେ ମସଲା ପ୍ରିପେୟାର କରିନେବା। ଏବେ କିଛି ତେଲ ଦେବା, କିଛି ଶୁଖା ମସଲା, ତେଜପତ୍ର, ଗୁଜୁରାତି, ଲବଙ୍ଗ, ଡାଲଚିନି ଦେବା। ତରକାରୀଟି ଟିକେ ଲାଲ ହେବା ପାଇଁ ଟିକେ ଚିନି ଦେବା। ଚିନିଟି କ୍ୟାରାମେଲ ବା ଲାଲ ହେଇ ଆସିଲେ ଜିରା ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଇକରି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ତାପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହେଙ୍ଗୁ ଦେଇକରି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଟମାଟୋର ପ୍ୟୁରି ଆମେ ଯେଉଁ ବନେଇକି ରଖିଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଏବେ ଦେଇଦେବା ଏବଂ ଟମାଟୋ ମସଲାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷୁଥିବା, ଯେମିତି ଟମାଟୋର ପାଣିଟି ଭଲ ଭାବରେ ମରିଯିବ। ଏବେ ଟମାଟୋ ମସଲାଟି କଷି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ସେଥିରେ ଏବେ କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡର କଲର୍ ପାଇଁ ଏବଂ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର କରି ପାଉଡର ଦେଇକରି ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାଟିକୁ କଷି ନେବା। ଏବେ ଆଳୁଟି ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ କାଢ଼ି ନେବା। ଏବେ ସେ ଆଳୁକୁ ଆମେ ସେ ମସଲାରେ ପକେଇକି ଆଉ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଟିକେ କଷି ନେବା। ଆଳୁଟି ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଯେଉଁ ପାଣିଟି ମୁଁ ରଖିଥିଲି, ବେସନର ଯନ୍ତଣୀର ପାଣିକୁ ମୁଁ ରଖିଥିଲି, ଏବେ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଆଉ ପାଣି ମୁଁ ଦେଉଛି, ଯେତିକି ଆମକୁ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଦରକାର ଗ୍ରେଭି ପାଇଁ। ଏବେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରେଭିରେ ପାଣି ଦେଉଛେ ଟିକେ ଅଧିକା ଦେବା, କାହିଁକିନା ବେସନଟି ପାଣି ସୋକ୍ କରିଥାଏ। ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇକରି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ପାଣିଟି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ବେସନକୁ ଆମେ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିନେବା ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ତରକାରୀକୁ ସର୍ଭ କରିବାର 10-15 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବେସନକୁ ତରକାରୀରେ ପକାଇବେ, ତାପରେ ଯାଇକରି ସର୍ଭ କରିବେ। କିଛି କସୁରୀ ମେଥିକୁ ହାଲକା ଉଷୁମ କରି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିକିରି ହାତରେ ସେ ଗ୍ରେଭି ଉପରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ବି ଟିକେ ଦେଇପାରିବେ। ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇକିରି ଏବେ ଗାର୍ନିଶ୍ ଟିକେ କରିନେବା। ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ତିଆରି ବେସନ ତରକାରୀ। ତରକାରୀକୁ ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ ଗରମ ଗରମ ଭାତ ବା ରୁଟି ସହିତ। ଏହି ରେସିପିଟିକୁ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ନ୍ୟୁ ରେସିପି ସହିତ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।